السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين. إذا غادي نبداو في إطار الاستعداد للسنة الثالثة إعدادي. غادي نشوفوا هاد ليكزيرسيس 4، فهو خاص بالجهاز العضلي السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. Donc, l'exercice 4, la figure A et B du document 1 représente les muscles des bras au cours des mouvements de flexion et des mouvements d'extension. يعني انك تبين لنا هاد الجوج ديال الفيجر ا واحد والفيجر بي، واحد الحركتين ديال الثاني وديال البسط. Déterminer en justifiant quelle est la figure qui représente le mouvement de flexion. Donc حنا كنعرفوا ان lors de d'un mouvement de flexion, le biceps est contracté alors que le triceps est relâché. Donc quelle est la figure où le biceps est contracté? Donc c'est la figure A. Donc la figure A, elle représente le mouvement de flexion. Donc c'est la figure A. Maintenant, on va commencer par la question B, qui est la figure qui représente le mouvement d'extension. Donc automatiquement, c'est la figure B, car le biceps est relâché et le triceps est contracté. Ça y est? Donc c'est très simple. Donc maintenant, on va voir l'autre question. Donc pour connaître la source de l'énergie indispensable à la contraction du muscle, on propose les données des tableaux document 2. Donc on a le tableau, donc on a trois colonnes. Donc on a le muscle au repos et le muscle en activité. يعني أن العضلة في حالة راحة وفي حالة نشاط. وعندنا لو فوليوم دو سون اريفون او ميسك، يعني كمية او الحجم ديال الدم الذي يصل إلى العضلة. إذا عندما تكون العضلة في حالة راحة تكون كمية قليلة، بينما عندما تكون العضلة في حالة نشاط تكون كمية الدم، الوصول ديال الدم للعضلة فهي كبيرة. عندنا الجليكوز كمية كبيرة كذلك بالنسبة للعضلة في حالة نشاط بمقارنة مع العضلة في حالة راحة. ثم ديوكسيد الديوكسيجين، يعني الأكسجين كذلك كمية كبيرة وبحالة نشاط. ثم البروتيد صفر صفر. Donc الآن قرينا الطابلو، دابا غادي نشوفوا لا كيسيون. Donc قال لك à partir des données du tableau déduire comment le muscle produit-il de l'énergie nécessaire à ses contractions. يعني قال لك كيف للعضلة أن تنتج الطاقة الضرورية للتقلص. إذا حنا كنعرفوا، قرينا سبق قرينا في لا ريسبيراسيون، قرينا كو لو مسكل لورسكو ou bien la cellule lorsque prend la présence de l'oxygène plus les nutriments, il provoque une réaction qui s'appelle l'oxydation pour libérer l'énergie responsable pour l'activité de la cellule. Donc, ainsi que le muscle, il est constitué de plusieurs cellules. Donc, on a la présence de glucose et de dioxygène. Donc, à l'intérieur du muscle, il se fait une réaction entre le glucose et le dioxygène. Cette réaction s'appelle l'oxydation pour libérer de l'énergie pour l'activité du muscle. Donc, le muscle produit de l'énergie par l'oxydation des nutriments et précisément c'est le glucose. Au revoir à l'autre vidéo, Inch'Allah.